chances. I feel a lot like 17. I feel like windows roll down new city streets and cabs. I feel like anything can happen, laughing. You take me right back when we were kids. Never thought I'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Like a heartbeat skip, like an open page, like a one-way trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. I feel like a young John Cusack, like making big mistakes. I feel like for the first time in a long time I am not afraid. I feel like a kid. Never thought it'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees. I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Yes, I remember. Indahnya hidup ini, andai
ini Mas Guntur? Gunanya untuk kegiatan ketika ada kegiatan di sekolah, ada kegiatan di sekolah seperti contohnya sholat, itu dia ada wudhu, itu contohnya ada anak wudhu itu mau sholat, itu dia Wanita racun dunia, karena dia butakan semua. Wanita racun dunia, percaya itu Dulu idaman gue Bu Ika, Bu Siska, Pak Imam. Pak Imam. Bu Laili. Soalnya orangnya itu lucu, cantik, dan gimana ya, cara pembelajarannya itu juga asik. Beliau orangnya kecil, tapi beliau itu orangnya asik. Tapi sedikit kalau kasih nasihat itu ya, kadang serius, kadang enggak. Tapi ya banyak serunya lah. Beliau itu sangat sabar. Walaupun beliau galak, tapi beliau sangat sabar untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Karena dia itu selalu memotivasi saya. Terus kalau belajar itu banyak inovasi-inovasi terbaru dari beliau. Pokoknya beliau itu ada aja hal-hal yang baru. Kenapa Bu Siska? Karena Bu Siska kalau mengajar enak, orangnya tegas, selalu mengajarkan kepada anak-anaknya dengan mudah dari bahasa Inggris. Karena beliau pemimpin dari awal berdirinya Fast Food Generation sampai berhasil mewujudkan cita-cita teman-teman semua. Pokoknya buat semua warga Matul Amanah sukses selalu. Tong hilang atuh. ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa Yang paling tidak saya lupakan di sekolah ini ketika dihukum Pak Syifa. Waktu itu saya ketinggalan, akhirnya di lapangan disuruh jalan sambil langkah tegap sampai ke kelas. beberapa kiai makan di parkiran saat mondok Pak. Saat apa? Kenapa? Karena nih saya berkumpul bersama teman-teman. Kelas saya yang biasa bagus mungkin dan dihancurkan oleh anak laki-laki karena hanya rambutnya dipotong oleh guru-guru. 3 tahun dari mulai kelas 10 sampai kelas 3. Kelas saya IPA 2 yang dulunya 10C, kelasnya nomaden, jadi dari mulai kelas istimewa sampai kelas yang gak istimewa sama sekali sudah pernah kita rasakan. Jadi dan itu bikin terkenang banget kebersamaannya, senang serunya, kita selalu bareng-bareng. Terima kasih teman-teman dan terima kasih guru-guru semuanya telah memberikan kita kenangan yang sangat gak pernah bisa kita lupakan sama sekali. Terima kasih. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try
try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite. Harapan saya untuk teman-teman angkatan Fast-School Generation. Semoga kawan-kawan saya sukses. Semoga sukses dalam bidang apapun. Semoga tidak ada yang menganggur. Semoga sukses semuanya. Saya juga. Semoga tetap ingat sama teman-temannya meskipun jauh. Terus sukses buat kalian semua. Semoga angkatan 5 ini akan menjadi angkatan yang terbaik dari angkatan sebelumnya. Dan saya doakan supaya teman-teman menjadi orang yang sangat sukses buat Indonesia dan bangsa. Ya kalau buat teman-teman yang kuliah semoga ya kuliahnya terima di universitas favoritnya. Kalau yang kerja ya semoga kerjanya itu ya yang bagus. Semoga kedepannya lebih sukses lagi dan dapat meraih cita-cita yang lebih lagi. Semoga berhasil, sukses, sampai cita-citanya. Ya sukses lah. Semoga menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan nama. Kemudian selamat berjuang menghadapi ujian yang sesungguhnya. Sukses di keahlian kita masing-masing dan semangat. Saya untuk alumni 2015 dan 2016 ini adalah mempunyai berkepribadian yang tinggi, berkepribadian yang luhur sesuai dengan cita-cita yang telah diterapkan dalam visi dan misi madrasah. Yang penting pesan saya adalah walaupun tangan sampai menggayung langit sepicu akan tahu hati tetap atau kan. Semoga siswa-siswi tahun 2015-2016 semakin berprestasi dan semakin banyak yang menjadi anak-anak yang sukses. Semoga anak menjadi sukses. Semoga sesuai dengan harapan yang mereka tentukan. Semoga semuanya menjadi orang sukses dan tercapai semua cita-citanya. Amin. Dan mudah-mudahan daftar di perguruan ini diterima. Cita-cita apa yang dicita-citakan terlaksana sesuai harapan dari orang tua. Supaya sukses apa yang dia cita-citakan bisa terkabul. Lights will Untuk Fast-School Generation tetap semangat, tetap kompak, jangan pernah lupakan semua kenangan-kenangan yang sudah kita lalui selama 3 tahun ini. Saya bangga, saya bahagia karena di angkatan ini banyak temannya. Sering-sering Rioni. Kalau punya anak nanti kenalin, siapa tahu jodoh. Nek sukses, ojo lalekno aku rek. Jangan lupa sama Hika. Dan jangan lupakan saya ya. Meskipun kita berpisah tapi hati kita tetap satu. Sukses. 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 Sempurna. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua
kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.